Okay guys, so mayang utok karon. Buti kainit karon, nami karon di sa plastic babaw sa may grandstand guys. Okay. Ako mga amigo, para sila. Oh, shout out naman mga, shout out. Okay. Okay guys, I'm Roger Vlogger TV. Follow and like and share and subscribe. And with my YouTube channel is Roger Vlogger TV. Okay. Please subscribe my YouTube channel. Hi guys. Shout out guys, shout out. Shout out na, shout out. Shout out daw si Kuano, si Wamos, Idol Wamos. Shout out. Shout out si Wamos. Okay, mga estudyante dyan guys. Pagkita. Ma'am, shout out nila ma'am. Shout out. Okay, kaon sila ma'am, mininda sila. Ano yung kanindot is plaza sa Pulumulok guys. Panahon tayo panguli, uban mamarinda, dili magtapok, uban mag-date, dili. Mao na yung kanindot sa Pulumulok dili guys. Okay. Mas janti rin pauli na sila, pauli. Ang uban, nagpabilin pa, kaya nagpa-relax pa. Okay, relax, dala pa marinda. Okay. Bad, shout out bad. Shout out din sa mga sawa dyan sa Malay. Shout out mo sa bad. Okay, ayos ah. Okay. Sawa sa Balay ng Laba. Kamuda. Shout out mo na, shout out. Okay. Kuya pa ta. O pero kung nasa ka na rin mga sawa. Mas janti. Sige guys. Shout out ko sa mga always support sa akin. Pati ang mga kauban ako mga vlogger gaya ni Picado TV and Bedo Vloggers Pumulok and that's Photography. Shout out po sa inyo. And salamat po sa always support. Salamat, thank you kayo sa inyo mga kauban ako vlogger. Okay. Shout out po gabi na si DJ Charles Remix. Si Binder ready mga pilon. Yan. Ready na nga tang sticker. Ano, lagi pa-shout out ko si Vendor Vlogger Promo. Okay guys. Okay. Sige, bye-bye.